السلام عليكم. Bonjour tout le monde. اليوم بغيت نتقاسم معكم الوصفة ديال هاد الغريبة. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la recette de ces مونتيكاو وغريبة. هاد الغريبة غريبة زمان، كتذكرني بالطفولة. المكونات جد بسيطة، هي أصلا اقتصادية، 3 مكونات فقط، مكونات اللي متوفرة في أي منزل، ومع ذلك النتيجة رائعة. هاد الغريبة كتكون هشيشة ولذيذة. C'est une غريبة une Montecao qui a bercé mon enfance. Elle me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est une غريبة très économique avec 3 ingrédients seulement. Des ingrédients qui se trouvent dans chaque maison pratiquement. Et pourtant, le résultat, il est exceptionnel. C'est tellement bon de déguster une bonne غريبة de زمان d'il y a longtemps. بلا ما نطول عليكم، غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser avec les ingrédients et la préparation. المقادير جد بسيطة. غنحتاجو 600 غرام ديال الدقيق الابيض، غنحتاجو 200 غرام ديال الزيت، 100 غرام ديال السكر، وغنحتاجو شويه ديال القرفه للتزيين. Donc pour les ingrédients, on va avoir besoin de 600 g de farine, 200 g d'huile, 100 g de sucre et de la cannelle pour la finition. وطريقه التحضير حتى هي سهله. كناخذوا الدقيق ديالنا، كنقويو عليه السكر، كنخلطو وكنجمعو هاد الدقيق ديالنا بالزيت. Donc, et la préparation, elle est aussi très simple. On prend le bol où il y a notre farine, on va y ajouter le sucre, on va mélanger un peu. Ensuite, on va ajouter l'huile et on va bien mélanger. غادي نبدا نخلط بالملعقه الخشبيه اللي عندي، وفي الاخر غادي نستمر بيديا باش ندخل هذاك الزيت ونجمع جميع العناصر ويتجانسوا مع بعضياتهم. Je vais commencer à mélanger avec ma spatule en bois et ensuite je vais utiliser mes mains pour s'assurer d'avoir tous les ingrédients qui se sont incorporés entre eux. من بعد ما جمعت العجين ديالي، غناخد اللاطه ديال الفران وغادي نبدا نشكل الغريبه ديالي. عندكم الاختيار تشكلوها بالطريقه اللي بغيتو، تشكلوها وتخليو فيها واحد الحفيره في الوسط، او لا تخليوها مقبقبه كيف ما بغيتو. من بعد ما غنشكل هاد الغريبات ديالي اللي الوزن ديالهم كيكون ما بين تقريبا 20 حتى 30 غرام على حسب الاختيار ديالكم. انا كيعجبوني نديرهم صغار، ما كنفوتش 20 غرام في الواحده. من بعد غادي نطيبهم في الفران اللي نكون مسخناه على 160 درجه المده ديال تقريبا 21 دقيقه. هاد الغريبات فقط كيولي اللون ديالهم ذهبي، ما خصهمش يتحمروا بزاف. Donc voilà, dès que j'ai terminé ma pâte, je vais passer à la confection de mes غريبة au Montecao. Donc vous avez le choix de les décorer comme vous voulez. Vous pouvez laisser un petit trou au milieu ou vous pouvez les laisser rondes et un peu hautes. Dès que je vais terminer la confection de mes غريبة, je vais les cuire dans un four préchauffé à 160 pour une vingtaine de minutes à peu près. Parce que ces غريبة doivent seulement être dorées, légèrement dorées. Pour la taille de mes Montecao, vous avez le choix entre 20 jusqu'à 30 grammes par unité. Moi ici, je les ai fait à 20 grammes chacune.
في الاصل كتبقى اولا كيبقى الطياب ديال هاد الغريبه هو نفسه الطياب ديال الغريبه البهله. خاص الفران يكون سخون من الفوق باش كتشقق، واخا ما كتشققش بزاف، ومن بعد كطيب على خاطرها من التحت. Donc pour la cuisson, en fait, c'est la même de celle d'une autre ghoriba appelée le ghoriba al-behla. Il faut d'abord qu'il y ait les craquelures au-dessus. Donc elle cuit d'abord en dessous et ensuite en dessus. هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبة ديالي من مور ما طابت وزوقتها بشوية القرفة. Voilà, c'est le résultat final que j'ai obtenu pour mes mantecao غريبة après que j'ai fait une petite finition à la cannelle. نتمنى ان الوصفة ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم جربوها وما تنسونيش بلايكاتكم وتعاليقكم. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la tester et j'aimerais retrouver vos likes et vos commentaires. ما بقى لي غير نقولكم تبقاو على خير. À très bientôt.